Jonas Yankopon dear Quacha, Yasana share beam, aha, a to which the do dear Brenda drew so no. Dabia yana metaka says obo abruana na ote admankumasem. Sanson as a utie to bichra utie impenisem. Penya come yatia CSA. The baby brebia won't him na mamrani na maniano. That's said if I couldn't him baby a oko. Or mind bia won't him na bako semino, no man money penny baby or muffy. Ya come for, ya be before, ya santi for. Ni nyinaa ka hia sɛ yɛ Ghana fo na so sɛ yɛ Ghana ni na wonni mu amamre na wonni mu amane a bisa ho sɛ hefa na wokɔ na nanom ahyehyɛ de ato hɔ ama na bedu yɛ nkyirima yi so daakye ankwa ma na yɛ nnura na yɛ frɛ no sɛ daakye no aduru me no mienu so den ana yɛ de to agya nkyirima ɛno nti ana tete bi kyerɛ abadwafo yɛ hyia yɛ di dwumadi a yɛato ne din panyinsɛm de ɛbrɛwe ya me di dwumadi ho tia me den edi Kofi Kakari na ma menka wo se adwumakuo bi ane kita mu edi dwumadi ebro mo twa me ko di dwaba se mpanyin se de so na beti ho dwom no ya na ne ho na mo twa me di dwaba banya kam ya ti asese niema miensa nhia e wo dasani bia setenam eyedi obedi obehye eni baabi a odi tibeto nti ya na mpanyin ta akase ebusa nipa ne fie ne mom yebusa ne sika ɛno nti na ɔdɔfo bi asi ne dan a ɛtoa so maako miensa kyerɛ abusan a ɛtoa so maako miensa na ɛwɔ mu dampɔn maako edu nwɔtwe ɛdan a yɛtɔn yi dan kore baako bia ɛwɔ de broni bɛfɛ ne sɛ toilet bath ana kitchen ɛnam sɛ ɛyɛ dampɔn maako edu nwɔtwe ɛyɛ abusan a ɛtoa so miensa nti no ɛkyɛ sɛ dampɔn bia wɔ mu anaasɛ dankore bia wɔ mu miensa broni bɛfrɛ ne sɛ apartment nti yɛwɔ 3 bedroom apartment na apartment bia ɛwɔ ne toilet bath kitchen hall ansana ɛdan ɛwɔ Kumasi Kenya ase Urban Garden City University frɛ dɔfoe ɛwɔ ahomabofoe so 0244 508778 anaasɛ frɛ 0244 620-859. Observe me, Damas, so much me, ama Makudi Graba, and ne yesia. Me a caniba. Himself so a caniba. Wine po any cani. Yes, ya water to which they do me dear so, ne fire friend on Peninsula Media. Ye be he for near come for. He for near Santi for. I can for free hinifa and on bedu baby o modre. I can for na omu wo ho ansa na odmankoma bo ade na sa odmankoma bo ade ansa na obo akan for amenya mfato ho nkyerɛw sɛ wate bro man so wate adanse man so wate asante man so wate ebuakwa man so na ansa na no ma menka ntwe sɛ dwuma yedi nyina yedi ni wiase afa na nyina yedi no Facebook abe fontin ta no so na me no ka ho asɛm yo ore no ane se wafa o phone no anase o tablet no na o de wabo Kakari John Bosco ebia me ka me se me papa ye Roman sorry panyin ti o de din John e kan me din ho ne sent ne se Roman for the no mu ni se subo for ne din ho agro eno nti na John kan me din nya sa de a ka fra me Kofi Kakari an ka me ni beje ho duma ye di ye de beto ye YouTube no de wonti me hwe ne live na we de o hwe no live medika ka kyerɛ sɛ yesuade nyinaa de na yɛhwɛ ebusa so wate adanse man so wate asante man so wate bro man so wate ebuakwa man so ana wo hunu asante man so saa nema mkro num yi won ene mpanyimfo a anaasɛ abakan anaasɛ piesi a mo eboa ema yɛkyekyere ɛyɛ asante ene akan ene yebesuade afa ho na sɛ de America ka kyerɛ no enani da edikan nti no mpanyin bɛka sɛ de ye de horo yɛ mpra dwaayɛ mra ɛkɔ nanim no ano yebesanim na yɛtesem na de obia wɔ pɛ sɛ wɔfa bia no wafa na ɔde abɔne ntoma no na daakye ankwa ma yɛfɛ no sɛ tena no wonana bi bisa wa wɔnya bi de akyerɛ no ɛnɛ yesuade yi yegusua yesuade na yɛkɔsoa yesuade sɛ be yɛde bi bɛto yɛkotokum mekai sɛ otumfo opoku ara ɔtɔso mienu ana ɔbɔ na nankatia atumafrafo hene mpanyin se aberwato sa ɛkɔ mabunu diem
sabre nana nketia menka ne se wanyini okoni mpanyin fie mu nanso wanye yabro ni nyina no nso no ofa ne ma ekire won se de esi a ye kire ntoma fra ana se de esi a ye fra ntoma nti ameka sa ene se ene mene nana amwako nketia nti menka se mene nana nketia ba nana amwako nketia na eba bedi nkomo na yahwe mame musa se mo yen eden na manipa danso e wa asetenam so nim se obitimi siesie no ho na okwa ne aka se wei de na ho siesie de e che se oye santini itimi ka se wei de oye siremuni wei de oye dagumani wei de oye mfantini wei de oye bununi wei de oye frani eya na ni nyina egina kwan obefa so obesiesie no ho nti ne ye akanfo yi ye behwe kwan ye fa so ayesiesie ye ho ansana yahwe babia akanfo fi na omu tuto mua bedru ye na akanfo kron abakan no nso no yahwe abusua baka kiro se yesua de na yekoso yesua de eguso yesua de mamema bebedwani akwaba mira akwaba mejesu oburu na apom te sei na me adom timi ho aden se Russia fo mpuna budi machia eyo de mu behunu ne na nketia yesia ewo titi obi kire dwumadie so na da bia ya na meka se nipa wa ho siesie ene ma yehu nipa kora wo ye ye hwa ho siesie na wose ana oye ntumafrafo hene ewo manhia ide minim se wodi bia wo na ewo mu ntumafra egu ahodo kwase megu ahodo pa pambeso ye wona ahodo dumienu ahodo dumienu na ne papa de eyensia ai bia wodi se ye wo esikafo amantem no na mefrei aha amantem onfanko champem champfo na me wo mi bribidi sambisi sa pepe me wo mi bibidi kwase eno ne nsia na edikan no sa pepe ana de ka ho ma ne ye dumienu no nso ye wo meyere besi ne wo akodua ne wo mehwe me baabi me kwosrei akonfo ntoma ebe se makonfo kumiana baabi obusia mame kai se juma ye di no Facebook Binso crank meka se okọ kakari John Bosco obetimi ahwe sanso na de me pese oye mamia ne se wo de okọ Facebook ho no ma wo like na wa share sebe ya afoforo ebehunu na omonso eja bi esua ne se tin se yesua de maka twe se yehusu a yesua de se nye na megidi se nka wonim se ntuma ye frampo no ebia ewo ne din ba ko bi ho no mo edin ne ya medde bia ne du ho no mo a mema no akire me se fe no se anantuo se boahia anantuo se nso se so ho enu se efe se ohwe me manantuo pa na me fra boahia anantua obebo nsema man ofa yanhwe nti ne se a makoma nsia na edikan na waka no a eno obia betime fra bia na obia betime fra di ba bibro bia bia mpese mekase kwahwe aba na mekase di ba bibro bia betime fra bia oda se ni bia woni gya mamre ho bia betime fra na emu de he na ahemfo fra mpempi no de ahemfo ta fra ye dwaben anantuo no watutu ne ntoma na sika ebobo ne nase na ejina nantu na gina mfimfi eno na ahemfo no ta fra ana de he biem na wo ho a yen mrante ye betime fra mame ka se bi nchiro ebere dikan ya be ka kire me ma me se me pese me ware na me ka so bebusa me se bisika yesei me de ma yesei yobusa me a ne se me ntoma yesei na me se ante me wo ntade me wo coat me wo ntade me wo African o si da bi be ma de o ware a de sese wunya eye ntoma obusa me se me nkofa me dabu a me kire no ana me se me ni dabu a o me de me bedsheet ne kata me ho ka me se me nso a ware edi me fie mienu asana me ma me ka me se me nkofa me ntoma mato nyina me kire na asana o ma me kwa ware eti enei me ya abrante ese me de sema adwum se me tontoma gu ha na twasa wo tontoma twasa wo tontoma ifisi oda se ni bia ye ode hye se brane nso ya wadwen ye wo se
one na mu kwa na mmom sɛ woyɛ obi a wotan kɔ okuro mu nko ade a wobɛhu sɛ woyɛ ɔde hyɛ paa na brɛ ne na nso ma ho nti wonim sɛ abrabɔ na ɛno ane sɛ wote wo baabi na wadidi anom no wada daabi sɛ brɛ no so a wobɛhu sɛ woyɛ ɔde hyɛ nti twa sɛ wotɔ ntoma na sɛ menka ne sɛ daakye biaa koraa no sɛ wonni hɔ a twɛdi ampo ato nsa afrɛ okura no a yɛbie wo nneɔma so a yɛkɔhwɛ ne nneɛma ɛnkɔla ɛmma deɛ sɛ yɛnim sɛ wo bi woanwo bi koraa wokɔ bɛyi obiaa nim sɛ yɛnnua no wantimi anwo da na mmom ɛdeɛ na wɔgyaa wɔ akyiri ɛdeɛ na wɔgyaa yɛnkɔhwɛ a ntaale a abɔ funu ɛno ne ntwa bɔnko a wɔ saman koraa bɛgye ɛwɔ asama ado hɔ twa sɛ wotɔ ntoma hia me nankete a mamefa nto ahwɛfoɔ nyinaa anim a sɛ dwuma a yɛdi me ne ɔmo nyinaa na ɛdi ɛberɛ so na asɛ bi a yɛbi ahoma no apɛ sɛ wobɛma wobɛtumi afrɛ 020 88 33 023 ɛno ɛyɛ ahoma a sɛ ebia wopɛ sɛ yɛdi nkita ho wɔ hɔ a wobɛfa so anaasɛ 0243 043 number wei ɔho meda koraa no abusa me ambɛka akyerɛ san so na 0243 042 042 mame nka no bɔkɔɔ na wotwerɛ a ɔho sɛdeɛ wobɛsi a wobɛtwerɛ no na ɔte 0243 043 043 0243 043 043 anaasɛ 0242 042 042 0208 833 023 ɛno ne ahoma a yɛde di dwuma ɛwɔ fie ha sei wobɛtumi asɛnde message aba whatsapp wobɛtumi ɛde comment aba na wohyɛ na wo like na wohyɛ a wo comment ade bɛba biara no bɛkan ama wo a wohwɛ no wahu sɛ me ne nea ɛdi dwuma no na meka kyerɛ sɛ me ne nana nketea ana ɛdi nkɔmmɔ nanketea yɛhwɛ yi ɛti sɛ yɛkɔbie me madaka so na mewɔ ntoma baako mmienu sɛ bɛtumi aba sɛ ntoma no mɛtɔ agu hɔ akoraa memfraa da meyɔnko bia na mene didi agorɔ ɔse kaniba anaa santeniba anaasɛ ɛfam hafoɔ no deɛ sɛ wode maawareɛ to hɔ na ade ntomafira to hɔ a wobɛyi ntomafira ɛfisɛ ɛno yɛ namammerɛ ɛno wɔ hɔ wokɔ soro hɔ nom a wode maawareɛ to hɔ na ade batakari to hɔ wobɛyi batakari fisɛ ɛno nso yɛ namammerɛ ɛno ɛda nkyɛn a na yɛn a yɛaba yi a yɛnnim ntomafira yi ɛyɛ nhyɛ anaa wobɛkyerɛ yɛn wobɛboa yɛ ama yɛhu sɛ nyame anim ne kwasɛm sɛ mɛkyerɛ mu ɛfisɛ dodoɔ ne yɛ nimfra me nananom bebree nimfra wɔnom tutu gu so biara saa na mapie bɛdwam ɛno nti menka ntumi ho sɛ memma me ntoma so na wɔnom nso ma ɔmo ntoma so a me ne ɔmonom di ahyia a ɛyɛ na ɛnhwɛ a ɔmohwɛ me no ɛyɛ na ɛyɛ soronko ɛfisɛ ɔmo hu sɛ me ntoma no sɛdeɛ mɛsi akora no no ɛyɛ soronko nanso wɔnom deɛ Debia adekorɔ. Alright. Nankatia wo mu wa bonten no se yente wo ne ne yo. Nti ya na se on se wo so. Mate ebru. Aha no na me fe no. So we ya on se wo mu wo hwe no Facebook no nyina no beti de wo ka no se yesu ade. Mate. Na sentoma betime fa ne se de bepe bia. Betime kura de abomi mu se de mpe no bia. Eno yetete ho mass wo ho. Meka sɛ mass wɔ ho. Sawo. Ai. Efi sɛ wo fra ne yie. Na sɛ wo ba. Wa nti wo ba na sɛ wo duru dom a wa otim sɛ nkrofo bo kukuban. Ye bo kukuban kɛse ye pa mu ah. Ɛde nti na nipa hwɛ me saa. Abranti o kwentuma ifata na. Saa pepepe. Susu ampa sɛ wasiesie ho wahyɛ wo soro wahyɛ wo fam. Na wo sɛ makɔhyɛ kyale. Wan na mbo kukuban. Wo yonko kura ahyia okro bɛserew. Nanso hwɛ sɛ mama me ntoma so na me de me chaache mahwene ya papa bi ahyia no na me tutu tatai me krom hene kyɛn me a o kyɛn me sɛ ɔde na hwene ye ne nyama agugu ne ho saa pepepe enti no ɛyɛ sɛ ɔdasani bia no wotimi sua sɛ ne si frantoma e sɛ ni munyam wo papa mame musa unyi ni sɛ me de me ho me wo sika matonto magu ho me ye kani be pese me ho ha me nti no ebia ma hye me coat me kɔ me baabi adenti na yesa me den ma kyekere me ho me adentia yo
ye hia ne de ntia etwa se ufra ntoma no e ma wo danso no kwasem se odasani bie ni ho a twedi ampoaye na dom no wato ne nsem na wo ne bibidi na menini mienu nyina ye kohie adwumadi bi ase na broni beka se coincidence na ya sante aka se mkofire mu na ye nyina ye hia wo apono na no ye hia no se me mama mentoma so na mahwene ye kro da mensa me wure magyaw wure magyaw opa bra na be parke o car bi nsida na si free mu na yi usafoa na him okosoro ba fom me wure magyaw eno nti no se ne obeda nso nti se ye mantuma fresh ehia ye a be bia e betimi awura se ne odasani bia awura mame ka se nana yawo minim se wo hwedwuma yedi nana yawo US nana yawo hwedwuma yedi entwam bosome mienu bosome miensa nana yawo mfrantuma mfan entwam fan sende na obusa kakari ntuma wo hwe a ewodin be no maka nyen so kontwen ne na ketia no musia mebusa de no na maka a kire no na binim ahemfo pii nso a minsuo min kan ka meka se to de bia na omuntu mafura no na ketia momuto sini kakra ene ye kanto mahu asem de obi beka se menya na nka mahu se de isi ayefra no kwase bigidi so obami ahunu se de isi ayefra no mekwa ma ye krado okay ma ye krado pa mate ene ma men ni dwamrai na me da me ho aba no na ode boaboa wo ho ama ye hunu se de isi ayefra ntoma no na me kai mo se dwumai o hwe no wo Facebook live Stream House for Adaroma ana yedi dwumadi nyina ebro obetimi ahwe no me Facebook Kakari John Bosco sanso na obetimi ahwe no wo Stream House online honso obetimi ahwe na se odo comment eba ana se ofi ase se wo front man na wasem bia pese obisa ode ba mebisa no na woya no e dia ma ame kota de mra fise panyin si de so na beti hu dwom no ya na ne ho na montwa me ba sese a Ajamo miyanka na kedu sanu adwuma efe se wokɔ se kedu aye gas oven any stoves asi hɔ a wobɛbɔ onsem ubaka se broni nsa no ehun twa oven bɛn na wopɛ ɔyɛ quarter bag half bag 1 bag and 2 bags ɛkɔ in Japan no tofo mo amoto cake se munya kedu oven bia se mami ansa pɛ wodi guma ne se ɛbɛn ɔyɛ cooker any oven aka bom de bom mienu miensa ɛne ne aburo saa afi ɔyɛ center gas cooker oven any shelves ka ho bom yɛ baako ɛna warmer ɛno de wabɔ nkwanya wie ayɛ bomu na wie no na de asi so na no ɛka ne so entinye bidi asɛm bia ni kedu gas oven and stoves ɛwɔ so About police station nechi bola kese ne ho frɛ yɛn 0243 365873 and 0206 858619 here do gas oven and stoves ade to ne aduane no ayɛ banya kam ya ti ase se niema miensa nhia e dasani bia setenem e de obedi obɛhyɛ any baby or did but to Litiana Benita. I was your former Master Matcheme, a mamma could grab a medical country and near mammy and saying here would deeper be bribia sitting a year, the decline would be a nipper, would do Tibeto. Your tossum you know, a dear, obedi, your tossum and son, a babia, an idea obeshe, and only near ma here pa. Na the here will mupa a babia would do Tibeto. Renting out the phobia, I did it dying about set or tongue. Then it will move down from Marco, doing what so I need to dine no one. And now Anna Ikabuya, no more hair or Facebook Live in an or need to dine no one over to me a phrase 0244 508778. Now, we know the home come and I 05 0244 320 859. So I need to dine no one over to me a phrase. Now, we know what come over. But as I said, what can me a mamma did that? Said a medical canoe, Nankatia, Ewaha, and to Mano or Tre and said ye befrano. He said, Ye can say any dear, name or tra, and ye practicas, who fear found to mine. Na yin fiasie, or ye, no why ye, or ye, no why ye, ye upon no one to Manabaco, if Nankatia, a quine wedding. Nanum, what are Roma?
mo somfo na na mo akonketia de obaade ye de adom me no me so enam eja kakari so se me momodia na me fa me wo mo se be ya etumafura ne amamre ebe koso atere na asante yimu be yedu se okwa amano ne nyina eno ene ya amamre a asantefo a omowo amano ne nyina omoda na die eno nti ene dodo mpempi ne metan se na nanum frantoma na enso nyame anim ni tumafura ne ya ne nkwayi kura nti ene no mebe mam tumafura mu asoto mu ahodo a mututu ntoma no a mo amba hu se yes mama ntoma so ntoma efra mi eyepuodu nanso dodo na ntimi kura mfra ebo nwotwe kra ya asem nanso twedi ampadaroma me akwatie yi medina hoyi mema ntoma epuodu mienu kra no wa ya akwada wo manim eni nto epuodu yi mefra bewie no man kan nkyerɛ sɛ epuodu kra unhu eno nti me fa me ntoma megina mfinfin na mahwɛ sɛ emu ache mienu pepepe ana wadaru mebru ensese ntoma no efa se ne fa da bi eba ne saa na wagu ntoma no nimu nyamo animu ase eno nti sɛ emu chepe mienu wie a na wode won sa tontoma na chi sei na wapagya ne edi kan agu kon ho mesa ma pagya de etoso mienu agu me kon ho na ne titiri nyina ne sɛ ebe ya unti aso ma na nwen wabra wufura no eno nti ebegu na nto ase ka me bebu sasa de nti na me pagya e de agu kon achi sa pepepe o pagya e ma ne begu na ntu sɛ ebe ya unti aso ma na nwen ho hwefo na entuma nso so no emu dudu woni nyina twese emu duru no eba begu abeti ebi sɛ wabasa no entimi nje ntuma ne mu duru no ebeduru ba bi no wabre sa pepepe eno nti ni nyina begu abeti sɛ ya na wahu sania ntuma ne gina bere asi akwaikoye enti wadaroma uwia na unwie gina bi ya toso mienu ene se wode wonsa benkum no ebe fa mfinfin de fa mfinfin pepepepepe na ma hwese emu ache mienu ana emu ache mienu awie de ne na menwie afi me de egu mabasa so no benkum so no etwase ebe hye mensem ebe hye mensem wie a menwie meyi mensa nifa na pie boko meyi pie wie a meso ntoma na no na me de mensa ato akire meso ntoma na no se ya me de mensa beto akire na mama mensa nifa no ai wadaroma eno ana gusu yi eno nti mensa na ba be pie abontin sei na ntoma na no na ba beto mensam dina bonkum no efa ntoma no echemu mienu pepepe na do sa fa mfinfin sa pepepe ana nifa no nso wode to akire no wode achemu mienu pepepe sa pepepe ti me fa akire a die ehia me paaye animu ha no nifa no ne ntintin so no etwase me hwese ani benkum na che pepepe ana sa che pepepe awie di a ene na de egu mabasa so no mabasa nifa so no medane no kakra kana ne egu so sei ti medane no kakra na me de mensa kokromutina ache no machine kuta aka bo no sa pepepe me chine kuta wie a me hwese sania me sisi benkum nifa no ani benkum na yepe ana sa yepe wie di ani me ba beto agu mensa benkum nim na otu gumare no atene wonzam an ye twese me hwe ntoma ne nyina so wose de esi aye ti me tugu mu wie a me hwese ne ntoma ne mu atene ate se de me de obroni ayon na atoso nenso nyesa ti ma wie na menwie se ne ntoma ne gina bere wo no mempe etwese eba beda me na ase siu na ase sa pepepe etwese me beda me na ho se ebe ya nante ebe koyie na akwani abadie nsuso ebe kontem enu nti yewo mimfim ha no me pegya no baako mienu miensa me dia hye me moto ase se me ware che ukra na yese me pegya na saa mienu baako mienu miensa sa pepepe emfa ho ba bia wo pese beda e na wo sese se me pese we eduru misiri mu a me san de akoso sa pepepe enso me di se odasani bia no obepia ntoma ama na tra sabio nika hye na ntoma ase enu nti ba bia da no ho na manige ho ebeda me na ntu a gina ba bia sese gina no eno na mama na ko gina no afi no manim ha no me batwim e de atoma basa kokoa mu atwim de atoma basa kokoa mu ha di afi na me de benkum no e betoma bati
say na me me nsa benkum no ada na wontum so prako dabi okani dia nsa sa wontum ani dane se wontimi ndane watade ani dia ene nsa sa wontum anso dane ani sa pepepe ti ma wie na menwie afi na me de me nsa benkum yi ebe pia manim ha nyina ade aba machi na afi manim ada ho di we edin be no esika fo ma amantem ha esika fo ya haya adwen esika fo ya ma amantem wi you di minya friend say na me tutu tata ya wa wo hia me a ete se de ase yewura otumfo one me na adwene ati mi sika sam wo soro enso na me ka say 5 pesos bi na boto na so esika fo amantem sa pepe ti unhumi a me bepe bosia wo ho akoso ba foma se o mambi o me hantu mo afraid am ma sa pepe eti wada roma yes e be ko ya biom na edi ho ai je me dey be je friend a champem ananom dodo na afra nyanso omo ntan friend yi anu tie ne omo de hye na na mo akonkatia ne ba be kire omo se ni fra a champem na no na tibia ne be sesa kakra eno so mehwe megina me ntuma mfinfin na me de mensa atontuma na chi mapegya de edi kan masama pegya de toso mienu aba beda me ntu awie dia ene e mensa benkum no me de be fa ntuma ne mfinfin pepepe e fa pepepe wie a ya bodo mpu aguma basa so no me na be hye mensem e be hye mu wie a eno ne de me de beto mabeti enye tse ba enye tse esika fo amantem no a dabi e beto mabeti wie a me yi mensa nifa na pia bontin sei na me de atontuma na chi na no so mensa na kontenten so aba be pia bontin e be pia bontin wie a masese sane nifa no ni nyina so esese esiye na afi no de gu mabasa so no nifa so no madane no na me de mensa kokromoti achi ammoa na kuta me moa na kuta wie a me de mensa benkum no e be chem mienu me de chem mienu obi buza ya na wan bi mbebre me de sese mabeti sene mabeti tintin sitie ansa na mato agu mabeti anu nti me beto agu mabeti sew na me pia ni nyina aba machi sei na nanom dodo na afra saa ntomate bia wi na so ya na enye sei mpempi dodo na de gu omonsa benkum so benya tutu ni sei na defo aduru adwabo bi ase na ye bo ya santikete na mpese me daada me ho kakra eno anse me nsa benkum ye ba beka me nsa ni fan ho na me daada me nsa kakra kakra sei ya benkum ni fa benkum ni fa benkum ni fa ni fa benkum benkum mano enyi mfra ati ho dabi se oni mfra na me ntoma betete wo me sama saboko na defo gina ho no wo him ne nsa sei grind na tim se asante kasa sa pepepe eno ena ma ye danso akamfo wo niema bebre akamfo wo ade a ye de to ho amantiri ma ba be nim se wo ni age maka twa se wo ba Facebook ha ye me pese wo ya ne se wo de like na wa share na wo nuan so enhwe bi no an se ye koye nimu a se niema bebre na etete yen enkanka ene yakamfo ya hu siesim akamfo yaduane die yenim se yebedidi eden ya kaniba de wo beka se wo make kaniba de fufuo eden ya fufuo na ban ntuma fra ana obeka twa se ne itine yesuan ntuma fra na katia itiwe eye ajampim afro kam hwan yo araroma dem de be hwe musu die fra na chamfo je se be mani munyamfo se ye ka se obi ye ni munyamfo chamfo a na che se oni munyamfo se na medical kan akwete se akosua e de be mani munyamfo bi abafie ya bra behwe sister akosua be ma chamfo bi odna abafie na se be mani munyamfo waka na kasa koa se be ya akwada bi te wa onhu ni opa akere wararo eno nso so no ne tebia no sei ena etie eno so mehwe se emu ache mienu pepepe na mapegya de edi kan aba begu me kon ho esa mapegya ne toso mienu agu me kon ho mehwia me de mensa benkum yi
be front man mfimfi e sent man de say me front ma bia e say me digu me kon ho sa pepepe ja ba ko mienu de be de damanen se be ya bintia so dudu obi a be pagya bia etwa se be da wonantu se be ya sa pepepe enu nti na ye pagya matiase ha ti me se be nkume front man mfimfi pepepe a de abodo mpo agum abasa so yi e be ba be hye me nsem e be hye me nsem wi a me se ni fa me ye pie boko na me de me nsa achi ntoma ne ti sei na me de me sa to akire na mama na bantenten so abepie ntoma na no ya abodo mpo agum mabasa nifa so no madana no kakra bi me de me sa kokromoti mamoa na kuta afi mapagya ne mienu nyina mu to agum nsa benkum yi mu betugu mu wie na mama hwe ntoma ne nyina so se betugu mu na gina yi a agina yi anu nti ya abodo mpo a o memfi mu ha no na me na basoro kakra na me de ahye me mfim ha me de hye me moto ase wie a matwim na me de ato mabasa kokoam me wie a me de me nsa benkum no e baba beto so boko atoso boko awie di a asa ye di skafo amantam na yeto sa pepe na wie ni nyamba enti obehunu enti ma wie no na me wie me nsa benkum yi me de ba akofa de wa akire ni nyina ba manim sei na me de me nsa ni fa no so ache de wa anim ha no na maka ne mienu nyina abom ka bom sei wi a afi me nsa kokro moto aketo yi eno na me de be pia ntoma na tiko ahye me moto am achamfo ni sa pepepe chamfo obusha se afi na waba page ne so a o de like mame na onua bi ehunu bi na yesua de aka kire wo se wudi titi obi kire achi a obehu niema bebre ye do beko ba bi bebre na obisua niema bebre mene na nketia tumfo ntumefrafo hene eba ketia ana etwetwe nkomo anwumre ye hwe akamfo ya ho siesie a edikan na ye hwe ntumefra menim se ntumadi akotene wo ye niema bebre mu di ye hwe ntumefra ntumaya wo fra di gina hwe ye fra no achemfo menim se di achemfo de ye ka wo bia dwunum obete achemfo na ntuma ini yesua de no de niema bebre ana ye de ebebre wo niema bebre ana ye kosoa ye bema wo ehunu na mamenkai wo biro mame musai edi wei semfa ne se bia asorofo bi anase kuofo bi epese wo mu ene odi nkita ho na bibise wo betire wo mu ekwan da ho nintina twedi ampondaro ma ode me fa na nankati aso se memra me fa ne nsem no ntete me na wo fa nimdie no e fa ndua me mu adasa bebre wo ho nanso megiri se nyankopon nim se metimi aye na maye ne yie nti na ode me fa na nankati aso nti akonya wo ho ene na me kai wo se woni gye ho na opese bia woni ne nhia se ye memeku se ya sorry dem se bia wo bedi ade na opese wo front man no na wo fra ne yie no obetimi afrɛ me wo de frɛ me 0244 508778 0244 508778 sie ya ye di dwuman se opese bia ubusa bibia kwan da ho obetimi afrɛ 0208 833 023 obetimi afrɛ opese ofrɛ video call obetimi afrɛ 0246 639 496 eno dia wo frɛ no so dia na video call nemum se opese ofrɛ normal call 0208 833 023 ofrɛ na obusa bibia na nketia wo ha me wo ha ibi yiwa no na nketia yenko de to so na yen na opese okɔkyia wo krom hene se de mekɔ ha hene pon bi se de mekɔ ha eno na me ba kantete no na ye kɔ ako a na eniema ye de yakode hyem no ne ye frɛ no boha ne ye sene no te sɛ bɔtɔ e da sen ya bati eno na yakode nyina wom eno ti wo hwa mentuma yiti bia ya ene boha na ti bia ne se pa na wadru wura nim na opese wo kyia no wa mamre kwan so wo bra wo mfom ne enchi wudi bia no mensa ni fan e de bepia mabati bepia mabati na mabati ba eno ano no sebe ya okoche ura on wele se bia bibisi cha se na wo ye no e kire se wakoma mu fitaa uni prade bia de ba be pra ura
saa na wabɛti na wo pia no kyerɛ na wona ase nso so wonan nifa chaachaw no wayi nifa no na watie mfimfin wabɔ mu ase na wakyia no wakyia no wi a wahyɛ wadeɛ di baabi a wo pia no wasama ade na sa ba bekata wabɛti ɛno ano no nice achemfo no de membrɛ ho pranko yi dabi ɛno nti na ma me hu sɛ dodoɔ na anim fra na nanom bebree nim fra ɔno maduru yɛwura anim kra no ntuma kɔ ha ne nyinaa na fam yɛ sɛ yɛtwa ne ho na wɔfra ne yɛ dabi meyɛ no kama sei na me na mɛtu atene na mɛkɔm baabi ɛno ano no achemfo yɛnya miɛnsa saa pɛpɛpɛ deɛ yɛde kodwom no na yɛnsia ai famia bi ka me ho ne yɛhwɛ yo deɛ mede bɛka ho yi deɛ mɛsesa ntoma no kakra na mohu nsonsoyɛ a ɛwɔ ntam mu saa ne kyɛ deɛ a ɛne na me nso moma me nkɔe na mekɔdi dwamra mɛdi dwa bɛba no na wasesa ntoma no nyinaa na yɛsa no ahyia bio titiri bi kyerɛ ana wɔne gu so a wɔhwɛ ɛwɔ Facebook live yɛsua adeɛ yɛgo so a ɛsua adeɛ moma me ni dwamra bɛba na wasesa no ho awie Observe me da wase sɛ matwa me ama medi dwaba maka kyerɛ sɛ mpanyin si de hu yɛsɔ na bɛti ho dwom no ɛya ne ho na wiase nso nneɛma a di nipa asetena makote ne hia ɛpa ɛyɛ baabi a wode uti bɛto deɛ obedi ɛne deɛ ɔbɛhyɛ ne mmom sɛ woka mpanyinfoɔ ka sɛ wɔn ka no sɛ yɛbusa nipa ne fie na yɛbusa ne sika sɛ wowɔ sika sɛ deɛ nya na wonni fie a wobɛtena mu anaa wobɛda mu a ɛyɛ na abrabɔ no aka kakra wo aburukyire anaasɛ wo wiase afa na nyina na wo hwɛ me a ade a menim sɛ wakae nnɛ sɛ ɛyɛ paa ne sɛ wode sika ama ne wudɔfo bi anaasɛ obusuani bi sɛ ɔntɔ asase ma wo na wote hɔ na wonim sɛ watɔ na bɛba afei na wobɛhu ɔde wakɔkyerɛ atɛkyɛ bi mu koraa a na wobisa sɛ nti bra me kɔbrɛ na aburukyire nyinaa nti deɛ motɔ maa me ni ɛno nti na adɔfo yi dan a wɔtɔn meka mfa maa sɛ dan no ɛyɛ dan no wɔ Kumasi Kenya ase Event Garden City University no ɛwɔ mu dankora maako edu nwɔtwe ɛyɛ aborosan a ɛtoa so mmiɛnsa dan baako biara ɛwɔ agyanan bea ɛne adwaeɛ aborɔfo wɔn si yɛka no toilet and bath na dan no wakyekyɛ mu mmiɛnsa nti aborosan na ɛtoa so mmiɛnsa no ɛwɔ mu dampɔn maako edu nwɔtwe nanso no sɛ wɔhwɛ no mmiɛnsa no so deɛ a ɛwɔ mu yɛbɛka sɛ flat nko a nsia na yɛ sɛ 3 bedroom apartment no nso no wobɛnya hall wobɛnya wo dining hall wobɛnya wo kitchen na ɛdan kora biara nso anya ne toilet and bath ɛdan no ana wohu yɛ no so wɔne gye ho a wode frɛ na yɛni ho nkɔmmɔ 0244 508778 anaasɛ 0244 620 859 yɛhwɛ ntomafira na nkete a wɔ ha sei wasesa ntoma no yɛnhwɛ na nkete a yɛnhwɛ deɛ ɛtɔ so nan yɛkɔ ɛtɔ so nan a mede brɛ mu yi deɛ yɛfrɛ no kɔmfanko na yɛka sɛ kɔmfanko a mpempii no dodoɔ no a de na ɛde ama obi a n'asɛm nyɛ nanso nyame anim ne sɛ nyɛ saa ne teɛ kɔmfanko yɛ obi di ne brɛ so ɛno nti yɛbɛtumi afrɛ obroni sɛ kɔmfanko saa pɛpɛpɛ ne biribiara ɔyɛ biara no
one no ekɔ ne pepepepe ɔka kyerɛ wo sɛ nonso atwa sɛ woduru hɔ kra ansa na brɛ naso woka sɛ ebia yɛnhyia ne bra bɛyɛ dwumadi bi ma me oh ɔbɛba ɛbrɛ no kra anso ɛno nti na ɛma brɛ bia no deɛ ɔyɛ bia kɔ ntɛntɛntɛntɛ nanso ya ne de akɔ ma obi a na asɛm nye obi ɔrensa da bi mɔdaroma bɛsrɛ mo nyɛ saa ne teɛ konfanko yɛ obi odi ne huni ɛno nti ɛno nso ne te bia no sei na ɛteɛ ɛno nso mɛgyina me ntoma mfimfini ni wanim kakra bi sɛ bɛyɛ mo hwɛ obi ho mɛgyina ntoma no mfimfini sei ya na mede me nsa ato ntoma n'akyi sɛnea ne edi kan nyinam de brɛ mo no mapagya ne edi kan masa mapagya ne ɛtɔ so mmienu mawie etwa sɛ ntoma no ba bɛhyɛ me kɔn ho sɛnea ɛbɛyɛ a ntoma no mpangu na menya ntoma no mu duro wɔ mabɛti mawie a na me nsa benkum no mede bɛfa ntoma no mfimfini pagya ntoma mede fa ntoma no mfimfini wie a de abodo mpo agu mabasa so no mama na bɛhyɛ me nsɛm abɛhyɛ me nsɛm awie di a me nsa nifa no sɛnea daa meyɛ no no mɛma na saa pie bio mede me nsa ato ntoma n'akyi bia na mpempie na ha no ya na ɛha amanfoɔ kakra nti mede me nsa fa ntoma no mfimfini a akyi a mama na bɛpia bɔnten kama na afei me sɛnea ma kyɛ nifa no tintim no mede asese benkum no tintim mu a na ahwɛ sɛ ayɛ pɛ ana ɛnsɛ sɛ baabi wakyɛn baabi ɛna ɛnsɛ sɛ yɛti ase baabi ɛsɛ sɛ ne nyinaa sa so pɛpɛɛpɛ wie a de egu mabasa nifa so no ɛdano ne kakra na mamoa na kuta wie a mɛto agu nsa benkum ne so wie a memfim ha no efiri ha ɛkɔ ɛna ntoma no tebea na ɛba bɛsesa memfim ha no ya no baako mienu na miɛnsa so abɛhyɛ mabasa abɛhyɛ me moto ase afei matenim me kane no ntoma sikafo amantam no bigu mabasa kokua mu ide me de gu me kɔn ho ide gu me kɔn ho wie a afei na benkum no ɛba bɛto mabɛti bɔkɔ na afei me de me nsa benkum apia ne sensen me nimu nyinaa de abamachi na ma me nimu ada hɔ na ntoma no so etwa kama ɛno na mefra de bɛtena ha no ɔsɛ ɛkyɛ sɛ de yes ɛno ano mefra de bɛtena ase nti wei ne hyɛ me kɔn ɛna mate bia no ɛsesa sɛ wanhwɛ ni abɛka sɛ ɛyɛ champem daabi champem no ɛyɛ sonko na wei no so deɛ me nsa esim ha ɛno no champem no mede kata mabɛti wei ne deɛ matwe ɛna de akata mabɛti sɛ mu hwɛ te bia no ɛsusu yɛ dantamu paa wei ne ɛfɛ no konfanko obi onfa ne breni agro na wa ma ntoma so wa pie yi ase na wa fra ne sei pa na ututu tatai na wo ba hu sei kama empu wura wo hene na kura ɔte adwam no kura mpo ɔbɛkye watena ne nkyɛn ebi sɛ wodi enyimonyam na wade ba ne so ti wode wotena ne nkyɛn a ebe mu wadi mu yie sa pepepe abisha yesua de bi sɛ wo enche bia na ye sɔre na ye sɔre a me didi twato kra ebeba ene me gidi yie sɛ watwere bibi ato hɔ wɔsua bibi wonya bibi di ato kotokuom da akya nkwa ma ye fɛ ne sɛ kyena no ma eba wobɛyɛ bibi di akyerɛ wo mu tɛkyerɛma empro ɛno nti na atiasefo ɛwɔ hɔ na katia ɔde twato kra ma ye ne na ba ko aka no yɛmfa nhyɛ fridge mu na da foforɔ na weka ho ase yɛfra nan na sɛ aka mmienu ha na yɛkɔ bebie mu a afida yɛde nsia na aka no nso no abɛtoa so nti fa baako atwa to fra ha ma media dem debe ɛfra no mewɔ me bribi edi mewɔ me bribi ɛno so ne tebia no awie no na tebia na bɛsesa kakra ye mo mɛyɛ procedure kro no sa pepepe ne nyinaa na muntu ne pepepe bibia ansesa mapagya machi baako masa mapagya ne to so mienu mede me sabe nkumi ɛbɛfa ntoma ne finfi ya abodo mpo agu mabasa so no ɛbɛhyɛ me nsɛm ayi me nsani fa na pie mede ato ntoma n'akyi abepia no egu mabasa so no madana na kakra mede me nsa kokoro mati no
amoa na kuta mato agu me nsa benkum ne mu matene ntoma ne mahwɛ sɛ ne ntoma ne nyina so wɔte meto ye ne ebi akɔ ne nim kɛse nti mo amohwɛ a ɛne ne nsa so ɛno nti ne mpempi ne hia sɛ wɔhwɛ no nti mehwɛ ye no ne nyina so ne nyɛ pɛ afei matwea me ne na hyia afei aka me mfim ha aha no de me nsa benkum na apagya na gyina yie aka me mfim ha kwan a mefa so a mepagya na mewie no ɛne me naase no ebetwa konka kama no sɛ na bɛ anante ebekɔ yie no ɛno na meyi epagya me mfim ha no kakra na me de ahyɛ emoto ase matwe mabasa yi mu e de ato mabasa kokoam na me de me nsa benkum na ɛto mabati no me de to mabati wie no matretre ntoma nim matretre manim ha no mana e kama na ɛno no memfa me nsa mesi animu me de me nsa ɛba besi me ntoma na chi na ayɛ kama se ya Nakatia, when I say friends, it will be breathing. Say not to be an etier. It wish ya man, what man can't show say, and to mano, men pam mumwa, what you bear sent to money a pomabo. I know the mat to piano, as is a brunisis tally. You won't be breathing. The Michiana may yak as a some nature one who speak. By himself or that so far. 50% translate being in it. Onim frenti amana kase saman wa etene Ojafo agroya de no na adesa akontifo enam se adwuma we ye de bre na eyenti no da bia ya na me mpese me fa obi bre ene megidi se wosua ne ma bebre afi se upia bonten na wo ba obehu se you we de me yokani obehu se na hofama na sɛ ne na ho fa ne ntoma obefra sɛ de obesi ne ho de ababadwom no ho sɛ we de wo yɛ kani aha ana brɛ be ma me kwan ma me de dwumadi no nyinaa asi ɛyɛ awurade pa na ɔtwɛ sɛ ne bɛsan ne mo hyia na nkatia me da sɛ beto nsa frɛ wo wobaayɛ na kosoa ne som yɛ na menim sɛ ye bɛkosoa nso asom wiase Ghana ne asanteman ni asom akamfo enyina ebusua aha ana mde dwumadi no nyinaa besi mede ede kofi kakari be de afi na ye fi ase ne na wotwe anase na wotwe sene mede niama bebre ana bebro ye behwe hwan ne okani hwan ene kani bapa hefa ana akamfo firi na akamfo firi hnifa ana mbeduru ba bi omo wo abusua eye sei omo adodo eye sei na omo firi hnifa ana mbeduru hne no mbetena hne na omutuko hene na wotwe wo yanim eno ana me ne wo ebedi ho enkomo anase yebesua ho ade ene me hia biom makram. The world is on a siege. Economies and businesses are on the verge of collapse. Even churches are on break throughout the nations, countries, and cities. But there is still hope for your business and church. Streamhouse is giving a special package for pastors, businesses, and churches. Yes, come to our studios and get hooked again to your customers or congregation, and even other people that knew you not or did not know what you do. For Trust Networking will stream up to 10 people of your church to your own Facebook and YouTube page. Do not let your church break down by the time this coronavirus will be over. Long live Ghana, long live Streamhouse, and long live your business.